کیونکہ اب تو سعودی عرب سے بھی حملے ہوں گے, چائنا سے بھی حملے ہوں گے, ترکی سے بھی حملے ہوں گے, آذربائیجان سے بھی حملے ہوں گے, اور سعودی عرب. 3 ملک پہلے ہی پاکستان کے ساتھ تھے, اب چوتھا بھی مل گیا. تو آپ کو نہیں لگتی کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو گیا؟ انڈیا تو اکیلا ہے میڈم. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ نہیں سر, مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب اٹیک نہیں کرے گا بھارت پہ, اور اب ذرا تھوڑا شاید امن آئے گا. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ تو پہلے بھی ایک کہہ لیجیے ڈیفنس کو لے کر ایک کام چل ہی رہا ہے. جو جنرل راحیل شریف جو ہے وہ کافی سالوں سے سعودی عرب میں ہیں, اور کتنی 41 کے کتنی نیشنز ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیفنس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جب سے اسرائیل نے یا پھر نیتن یاہو نے جو دھمکیاں لگائی کہ جہاں پر بھی حماس کے لوگ ہوں گے تو وہاں پر وہ اٹیک کریں گے, اس کو لے کر ضرور جو ہے وہ تمام گلف کنٹریز جو ہیں ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی, وہ بات بھی کر رہے تھے. تو اسی میں ظاہر ہے سر, ہم واحد کنٹری ہیں جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے, تو ہم پہنچ گئے ہوں گے وہی سیل کرنے کے لیے. اور تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم بولیں کہ ہم سے آئل لے لیجئے, ہم سے اناج لے لیجئے, ہم سے شوگر لے لیجئے, ہم سے میڈیسنز لے لیجئے. ہمیں کوئی سائنس یا ٹیکنالوجی میں کچھ آتا ہے ہم سے وہ ہم کوئی لوگوں کو دے سکتے ہیں. ہمارے پاس سر لے دے کے ایک نیوکلیئر ویپنز ہی ہیں جو ہم سارے وقت دیتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو چودھری ہیں, ہمارے پاس تو نیوکلیئر ویپن ہے, اور اسلامک بوم کا نام ہم نے دیا ہے. لیکن پوری دنیا میں کئی اور جگہ پر بھی نیوکلیئر ویپنز ہے, لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ, یا پھر بھارت میں اور کئی جگہ پر ہے کہ یہ ہندو نیوکلیئر ویپن ہے یا یہ کرسچن نیوکلیئر ویپن ہے, یہ اسلامک نیوکلیئر ویپن والی چورن جو ہے وہ ہم ہی سیل کرتے ہیں. تو اب ہمارے پاس جو حالت ہے ہماری, کچھ رہ نہیں گیا ہے, تو اب ہم یہ لے کر پہنچ گئے کہ ٹھیک ہے جی. اب کہا یہ بھی جا رہا ہے, یہ نہیں پتا کہاں تک صحیح ہے, لیکن ابھی خیر خبر تو خیر ظاہر انڈین میڈیا پہ تو آپ کو پتا ہے ہم لوگ بلیو نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی ہر ایک کی بات سننی ضرور چاہیے چاہے پسند ہو یا نہ ہو. تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ تقریباً $6 بلین میں پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ سعودی عربیہ کو دے دیں. اور بات ہے کہ وہ $6 بلین کا ہمیں وہ آئل دیں گے جو کہ ادھار ہوگا. تو سر آئل تو ہمیں ہمارے اپنے نہیں نکل آیا, تو ہمیں اب سعودی عربیہ سے آئل لینے کی کیا ضرورت ہے. دوسرے اگر یہ سمجھا جائے کہ ایک کنٹری پہ اٹیک جو ہے وہ دوسری کنٹری پر بھی مطلب سمجھا جائے گا, تو یہ کون سے مطلب کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن گئے ہم کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوگا تو ان کو غیرت آ جائے گی, ان پر ہوگا تو ہم لڑ پڑیں گے. اور پھر سر پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان پر کوئی قرضہ ہے جو کہ ہے تو وہ بھی سعودی عربیہ پہ سمجھا جائے. جتنے لوگوں نے ہم سے پیسہ لینا ہے, چاہے وہ ورلڈ بینک ہو, IMF ہو, کوئی بھی ہو, وہ سارے کے سارے MBS کے پاس جائیں لینے کے لیے. تو سر کچھ نہ کچھ تو یہاں پر گڑبڑ چل رہی ہے, اور ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سب کا بتا رہے کہ ہم سب کی حفاظت کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو کچھ چل رہا ہے اس میں تو ہم کچھ کر نہیں پا رہے. یعنی جب ہم اپنے TTP BLA انہی کو نہیں کنٹرول کر پا رہے, تو اگر سعودی عربیہ میں کسی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے تو ہمارے لوگ کیا کر لیں گے سر وہاں پر. مطلب ہم انہیں, مجھے تو لگ رہا ہے ہم سعودیہ کو سیدھے سیدھے جو ہے نا وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے ہم نے ان کو ایک رستہ دکھا دیا ہے کہ وہ دیکھیں جی اسرائیل آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے. لیکن سعودیہ کے تو کئی اسلامک کنٹریز کے ساتھ بھی ایشوز ہیں. تو کیا اگر جس میں یمن اور کون کون سی کنٹریز لوگ اکثر بتاتے ہیں, اگر وہاں پہ جھگڑا ہوا سعودی عربیہ کا کسی سے, تو کیا پاکستان جا کے لڑے گا وہاں؟ پاکستان نے سوچا ہے کہ کیا کرے گا؟ کیونکہ تو مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں اکثر ان میں سے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کئی بار اسلامک کنٹریز جو ہیں آپس میں لڑی ہیں. تو کیا پاکستان پہنچ جائے گا اگر سعودی عربیہ نے کسی کو آنکھیں دکھائیں؟ مطلب سوچے سمجھے بغیر فیصلے نہیں ہو رہے, آپ کو لگتا ہے؟ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں, آپ نے سیدھا ہی کہہ دیا $6 ارب کے پاکستان نے نیوکلیئر ویپن بھیج دیے. میں نے یہ نہیں کہا سر, یہ آپ, مجھے نہیں پتا آپ نے میری سپاری لے رکھی ہے کہ کیا کیا ہے. میں بات کچھ کرتی ہوں, آپ میری بات کو, میں کہہ رہی ہوں کہ انڈین میڈیا کو کوٹ کیا ہے میں نے. آپ نے کوٹ کیا نا, ہاں انڈین, ہاں میں نے کہا انڈین میڈیا کا یہ کہنا ہے, لیکن انڈین میڈیا کا ہم پوری طریقے سے بھروسہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ $6 بلین کا آئل لینے کی بات تو ہمارا میڈیا بھی کر رہا ہے. میری ایک بات بتائیں ذرا مجھے, آپ نے ایک آپ کہہ رہی ہیں بلیو نہیں کرتے, دوسرا آپ انہیں کوٹ بھی کر رہی ہیں. ہاں یہ کیا چیز ہوئی سر, ہم بلیو نہیں کرتے, ہم انہیں ان کی ہر بات کو جھوٹا. انڈین میڈیا جو ہے آپ کو پتا ہے از اے ہوسٹائل میڈیا فار پاکستان. ٹھیک ہے, ہوسٹائل میڈیا نا, ٹھیک ہے. تو ہوسٹائل میڈیا کا سورس لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ سورس تو لینا چاہیے آپ کو کسی تھرڈ پارٹی کا. فائنینشیل ٹائمز کا سورس لیں, رائٹرز کا سورس لیں, آپ اکانومسٹ کا سورس لیں, آپ کسی ایسے ایسوسیٹڈ پریس کا لیں, AFP کا لیں, تو ہم کہیں یار تھرڈ پارٹی ہے, نہ سعودی عرب ہے, نہ پاکستان ہے, نہ بھارت ہے. ٹھیک ہے, تو آپ
कोट भी करती हैं, इतबार भी नहीं करती, तो आप तो फिर मतलब यू आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन, एक बात। और दूसरी बात मैडम, ये इस्लामिक बॉम्ब कहां से आ गया? कब, व्हेन a Pakistani leader uttered these words that this is an Islamic bomb? कब पाकिस्तान की किसी लीडर ने सर ये कहा? बहुत बार कहा है सर, कई लीडर्स ने कहा है, इमरान खान के जमाने में कहा गया, अभी भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी कहते हैं जी हम तो सारे इस्लामिक बॉम्ब है हमारे पास, हम तो तमाम गल्फ कंट्रीज का, इस्लामिक कंट्री में एक हम ही है जो जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो हम तो सबकी मदद कर सकते हैं, हम तो सबके लिए हाजिर हैं और हमारा बॉम्ब जो है कोई भी इस्तेमाल कर। हमारे मिनिस्टर्स ने कहा है सर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। और दूसरा, इंडियन मीडिया को आप एकदम से रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, मैं ये कह रही हूँ। आप उनकी बात सुने, आप एज अ पाकिस्तानी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। आपको सुननी तो सभी की बात होगी। और फिर $6 बिलियन का हम ऑयल तो ले ही रहे हैं सऊदी अरेबिया से, तो हमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लग गए कि सऊदी अरेबिया जो है, जो कभी हमें $1 बिलियन नहीं देता था, $3 बिलियन जो उसने हमें दिए थे कुछ साल पहले, और कहा था कि 72 आवर्स के अंदर वापस करने होंगे अगर मांगेगा सऊदिया, आप रिकॉर्ड पे चेक कर लिएगा, तो कहा था कि जैसे ही वापस मांगेंगे वैसे ही देने पड़ेंगे 72 आवर्स में। और एक बार मांग भी लिए थे उन्होंने, और फिर हमारे लोग भागते हुए चाइना के पास गए थे, चाइना से पैसे लेकर सऊदिया को दिए थे, तब जाके मामला जो है ना वो हल हुए थे। और इसी तरीके से सऊदिया को जब तक अमेरिका नहीं कहता तब तक वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देते, वो कोई इस्लामिक कुछ नहीं चल रहे होते। तो अचानक से आपको लग रहा है कि उन्हें बड़ा प्यार आ गया और ऐसी हमने कौन सी चीज उन्हें ऑफर कर दी कि जी हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे, चारों तरफ से हमें जूते पड़ रहे हैं। और फिर आपको बुरा लग जाएगा, मतलब ना हम टीटीपी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना बीएलए को कर पा रहे हैं, ना चाइनीज वर्कर्स जो आते हैं हम उन्हें बचा पाते हैं, बेचारे अक्सर आते हैं और मारे जाते हैं। तो हमारे अपने घर के अंदर हम जो लोग हैं हम उन्हें नहीं बचा पा रहे, और हम जी वहां पर पहुंच जाएंगे, और अगर सऊदीया पे किसी ने अटैक किया तो जी हम भी अटैक कर देंगे और हम ये कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है ना जो हमने उन्हें ऑफर किया है, जो हमने उन्हें कहा है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है। हाँ मैडम, आपको खुशी नहीं होती कि आपने जो मई में परफॉर्मेंस दिखाई, कुछ घंटों के अंदर ही इंडिया ने कहा हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, अमेरिका को कह दिया, आपको खुशी नहीं होती? देखें, अगर ईरान ताकत दिखाता और इजराइल हमले बंद कर देता तो ये अरब वर्ल्ड जो है ना ये ईरान के पास चली जाती। मैडम अपनी कैपेबिलिटी पे थोड़ा एतबार करें। अगर ईरान ताकत दिखाता और इजराइल हमले न कर पाता और इजराइल की एयरफोर्स ईरान के ऊपर ना घूमती रहती तो लोग ईरान को अप्रिशिएट करते और ईरान से कहते माई बाप हमें बचा लें ईरान से, इजराइल से। क्योंकि हमने ये किया है, क्योंकि हमने साबित किया है कि हम इस काबिल हैं, तो आज वो हमारे पास आ गए हैं। नहीं, मुझे तो मोदी साहब ने ना हमला करके पाकिस्तान पे, ना मोदी साहब हमला करते, ना हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाते, ना दुनिया को पता चलता। अच्छा भला गुजारा हो रहा था, मोदी साहब ने राती उश्कल आई और पाकिस्तान से हमला कर और कम पुठा पै गया, ट्रंप भी नाराज हो गया, घर में भी लड़ाई शुरू हो गई, पाकिस्तान में भी बल्ले बल्ले हो गई। तो ये तो थैंक्स टू मोदी नहीं, पाकिस्तान को करना चाहिए वैसे अंदर खाते। नहीं सर, सीज फायर तो अच्छा हुआ है, मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ। सीज फायर किसी ने भी कराया है, अच्छा किया है, इसलिए कि ये इस तरह से लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन बात सारी फिर वहीं आ जाती है कि जब आप जो है, जब इजराइल ने हमास के लोगों को मारा और वहां पर कतर में, तो आप फिर चौड़े होके आप चले गए। हालांकि वो गल्फ कंट्रीज की बातें, मैं बल्कि आपका वीडियो देख रही थी तारड़ साहब के साथ, तो वो यही कह रहे थे कि भाई अरब्स की जमीन है, अरब लड़ रहे हैं, आप किस लिए बीच में खामाखाई पहुंच गए। तो अब वही बात है ना कि आप खामाखाई पहुंचे जबकि आपकी ना वो जमीन है, ना आपका कोई लेना ना देना। अरब इस्लामिक समिट हो रही है, उसमें आप अरब भी नहीं है, लेकिन आपने मानना भी नहीं है कि हम अरब नहीं है। आप तो अपने आप को टर्किश और या कहीं ना कहीं से अरब बताते रहते हैं। ये और बात है कि अरब में या अरबिक या कह लीजिए जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर पाकिस्तानियों की जो इज्जत है वो सभी को पता है, कैसे पकड़ पकड़ के निकाला जाता है। तो अब क्या आप वहां पर जाकर ये आपने जो डिफेंस डील साइन की है, बहुत अच्छा किया है, कर लिया आपने साइन, लेकिन वही वाली बात है ना, आपने उन्हें क्या ऑफर किया? जैसे पहले ही राहिल शरीफ साहब तो वहां पर हैं ही, तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे? मतलब उन्होंने भी तो कुछ इसी किस्म का काम किया होगा ना, जो 41 कंट्रीज को लेकर वो वहां पर बैठे हैं। तो उसके बाद मजीद पाकिस्तान को जो उन्होंने बुला लिया, तो आपने कोई तो नई चीज ऑफर की होगी ना। ये वाला डिफेंस सिस्टम तो उनके पास पहले भी है, आपके लोग तो वहां पहले भी जाते रहते हैं, मिलकर आप लोग तो प्रैक्टिस भी करते रहते हैं और
कई तरह की वहाँ पे चीजें चलती रहती हैं डिफेंस को लेकर, तो फिर अब पाकिस्तान ने ऐसा क्या नया दिया है, ये पाकिस्तान अपने लोगों को साफ साफ बताए। बिल्कुल बताते हूँ साफ साफ। नया ये दिया और लिया है कि अब सऊदी अरब की फौजें पाकिस्तान में आएंगी, जब इंडिया हमला करेगा तो लाहौर में बैठ के बॉर्डर पे लड़ेंगी, ये है नया। खुश हो मैडम? इधर सर ये अरब से लड़ते हैं कभी, ये मतलब ये पाकिस्तान में आके लड़ेंगे, मतलब ये क्या बात हुई सर? हमारी फौजें वहां चली जाएंगी लड़ने के लिए कि उनके ऊपर कोई अटैक कर देगा और उनकी फौजें यहाँ आ जाएगी? भाई अपनी अपनी जगह पे क्यों नहीं लड़ रहे? ये कौन सी नई डील है? आपको दरअसल आप देखिए ये वट्टा सट्टा क्यों चल रहा है सर? ये आपने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुना? देखा सऊदी डिफेंस मिनिस्टर का बयान, खालिद बिन सलमान, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी अग्रेसर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान ऑलवेज एंड फॉर एवर, ऑलवेज एंड फॉर एवर। मैडम आपको तो यहाँ पे ना छलांगे मारनी चाहिए इस कुर्सी पे बैठ के कि सऊदी अरब जो आलम इस्लाम का लीडर है 57 मुल्कों का, भाई जैसा तैसा उसकी गेम तो है ना दुनिया में सऊदी अरब, ठीक है? मतलब जिस सेंस में भी आप चले जाएं, इस वक्त पूरा अमेरिका परेशान है कि जनाब अमेरिका को सिक्योरिटी गारंटीज ही नहीं दे सका जो पाकिस्तान दे रहा है। वाह! तो मैडम पाकिस्तान रेलिवेंट हुआ है दुनिया में, इसमें तो खुशी की बात है। टेंशन तो अच्छा मजे की बात है, इंडियंस कहते हैं हमें पता था पहले, वो सही कहते हैं पैदा हुए, मैंने भी इसके ऊपर चेक किया है, वो सही कहते हैं, उनको पता था पहले इस चीज का कि ये चीज आ रही है, अमेरिकन को भी पता था, सबको पता था। तो अच्छा है ना, हम सबको एतमाद में लेके सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं। अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, मैंने कहा गुड, एंजॉय। भाई भारत के सामने पतलूने उतारने वाली पाकिस्तानी फौज अब सऊदी अरेबिया की रक्षा करेगी। पाकिस्तानियों को यह लग रहा है कि सऊदी भाई हमारे साथ में हैं और अगर भारत ने हमला किया तो सऊदी हमारे साथ आएगा और भारत को मारेगा। ये पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मन में एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि सऊदी वालों की ना फटी है इजराइल से, क्योंकि जिस तरह से कतर में इजराइल ने हमला किया था ना कि सब बैठे रहे और अचानक से मिसाइल आती है और सब तहस नहस कर देती है, इसलिए इनकी फटी पड़ी है कि ये भाड़े के टट्टुओं को हम पैसे ही तो देना है, ये पैसा ही देने में माहिर हैं, इनके पास और क्या है, लड़ने के लिए अपने बंदे नहीं रखेंगे। पाकिस्तानी फौज हमेशा भाड़े की टट्टू बनी है, इन पर पैसा फेंको ये अपनी सेना को मरने के लिए भेज देते हैं, और यही पाकिस्तानियों के साथ एक बार फिर से होने वाला है। और रही बात भारत की, भाई भारत के खिलाफ इनको लगता है सऊदी आकर खड़े होंगे, जो तुमको पैसा देकर हायर कर रहे वो तुम्हारे साथ क्या खड़े रहेंगे? भाई ये चीमा समझ रहा है लेकिन बेचारा मजबूर है, कहाँ से मजबूर है भगवान जाने, तमगा लेना होता है ना इसको ISI वालों से, इसीलिए ये सच को कबूल नहीं कर रहा है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।